नमस्कार, मी स्वाती राव. वार्ता गोव्याची मध्ये आपलं स्वागत. जाणून घेऊया आजच्या ठळक घडामोडी, पण सुरुवात करूया हेडलाईन्सनी. राज्यात कोविड रुग्ण वाढतायत, पण तत्काळ निर्बंध नाही. आरोग्य मंत्री विश्वजित राणेंची स्पष्टोक्ती. नागरिकांना स्वतःहून मार्गदर्शक तत्वे पाळण्याचे केले आवाहन. बाल चिकित्सकांच्या क्लिनिकमध्येही कोविड लसीकरणास मान्यता मिळाल्याची आरोग्य मंत्र्यांची माहिती. रेती उपसाविषयी 2 नद्यांचा अहवाल सरकारला प्राप्त. मांडवी नदीच्या अहवालाची प्रतीक्षा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची माहिती. वाळू उपसा सुरू करण्यासाठी सरकारी प्रक्रिया सुरू असल्याचे केले स्पष्ट. सोपो कर वसुलीसाठी कामगार नेमणुकीसंबंधी काढलेली वर्क ऑर्डर रद्द. नगर नियोजन मंत्र्यांच्या कारवाईच्या इशाऱ्यानंतर ऑर्डर रद्द. सदस्य सचिव विनोद कुमार यांच्याकडून काम रद्दचा आदेश जारी. सातवाळ कोमुनेदादचा जुवारी विक्रीवर सावध पवित्रा. जुवारीकडून जमीन परत ताब्यात घेण्याची मागणी. जमिनीचा उपयोग समाज उपयोगी प्रकल्पासाठी करा. सातवाळ कोमुनेदादचे माजी अटर्नी नारायण नाईकांकडून पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार. आणि वास्को शहरात चोरांची टोळी सक्रिय. चिमुकल्याच्या मदतीने महिलांची पेट स्टोअरमध्ये चोरी. जवळपास 20,000ची रोकड लंपास. संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्हीत कैद. राज्यात कोविड रुग्ण वाढत असले तरी तत्काळ कोणतेही निर्बंध लादणार नाही. नागरिकांनी स्वतःहून मार्गदर्शक तत्वे पाळावी, असं आवाहन आरोग्यमंत्री विश्वजित राणेंनी केलंय. बाल चिकित्सकांच्या क्लिनिकमध्येही कोविड लसीकरणास मान्यता दिली असल्याचं आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलंय. But the whole idea was also to see what is the level of vaccination in terms of the students that we have taken. Also to assess and appeal to the people, those expert committees, viewers, everybody should wear masks wherever they go in crowded places, public places. They should mandatorily. Government can't always bring rules, regulations and सक्ती केल्या म्हणून लोक पाळटा म्हणून तसे नसतात. ते प्रत्येकाने आपापल्या जीवनाची काळजी घेवपाची गरज आहे. आणि त्याचबरोबर we feel that when you travel in a plane, you realize that the air hostess is not allowed to sit on the seat till you wear a mask. So it's up to you as an individual and a citizen. Appeal from the expert committees, wear a mask, social distancing, and त्याचबरोबर जे तुमचे एल्डर्स जे घराना जे प्रिकॉशनरी डोसा खातीर एलिजिबल आहे, I think those people should come. We have educated people in the state of Goa. We are not an uneducated state. We have one of the highest literacy rates is in the state of Goa. So same way, if they have parents, your elders at home above 60, it is up to that family to make sure that the elders are brought to the center. Government is giving this vaccination free, and it is also available in some private hospitals. And same way, it is important. It is my appeal to all the people in the state of Goa and all the younger generation, your parents, your elders, your grandparents who are eligible for this precautionary dose, please make sure that they take this precautionary dose, because as we were discussing among the experts, there was also a discussion saying that how does the virus, when it affects a person who is above 60 or maybe having comorbidity, but this immunity of every person is different. So it can affect a person in a different way. Sometimes it can even lead to mortality. So it is very important that a person takes the precautionary dose. This precautionary dose has been provided to the people of the state of Goa by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Under his government, we have got all these vaccinations free of cost. And same way, we are also seeing that total stress is given on the vaccination of the students from the age of 12 to 14. Already 12 to 14 first dose, there are total number of students segment in that has been first dose is around 32,066, that is around 66.25%. Second dose is 48.37%, is amounting to about 23,412. Madi vacation be ashillo, so now in the schools our teams will go and they will vaccinate the students. It's very important. And same time vaccination of people above 60 also is very important. Vaccination of 15 to 17 first dose was around 69,324. That's around 93.68%. Second dose is around 59,629. That's around 80.58%. And म्हणून आणि above 60, it's come to around 47.33%. It amounts to around 58,862. म्हाका दिसता कितें क्लॅरिफिकेशन बी असल्यार डॉक्टर बोरकर दितलो. पण त्याच बरोबर आम्ही कितें ठरयलां की इवन प्रायव्हेट डॉक्टर्स जे पेडियाट्रिशियन असले, there are few pediatricians and doctors who have
been a part of the expert committee for so many years, for the last couple of years, and basically their view also was not only in pediatric hospitals but also in their clinics we should allow them to give the vaccination, which we have said that they should be allowed to give, and there is no restriction of that. They will be allowed to give. So that will be one of the recommendations of the expert committee. So I think everybody was unanimous on that. That should be done. So only thing is, from the media, it is important for us to stress that people above 60 should come forward to take the vaccination. Government is making all efforts to take this forward. Even if there are groups of people who want to get together and if they want a team to come to a particular place and take the vaccination, then we will make that arrangement and see that the vaccination is provided. If people are mobilizing people of that segment and telling us, then we will make sure that our team goes to that particular place and we give the vaccination. Door to door also help for elderly people, wherever it is required where people can't come, we will make sure that the teams from our hospital make sure that we attend to that particular patient and we give the vaccination. It is important that these things through the media and through all of you, it goes to the public that it is important that the precautionary dose must be taken. Once again, the segment from 12 to 14 thrust will be given, 15 to 17 thrust will be given. We will reach 100%. Now that the schools are reopening, I don't see difficulty in our teams going and giving the injection, and it is important they have this vaccination. We complete the segment for students, but same time above 60 is important. रेती उपसाविषयी 2 नद्यांचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून मांडवी नदीच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे, असं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणालेत. राज्यात वाळू उपसा सुरू करण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय. राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवरही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केलंय. आम्ही ताका जो रिपोर्ट सबमिट कर म्हणटालो पळय न्ही, आमकां 2 रिव्हराचो रिपोर्ट ऑलरेडी मेळ्ळा. 1 रिव्हराचो उरला, शापोरा रिव्हराचो रिपोर्ट मेळ्ळा. ताज्या उपरांत आमी लीज रिन्युअल करपाकूय घातला. मांडवीचो रिपोर्ट मेळपाचो उरला. तो रिपोर्ट मेळ्ळा उपरांत बाकीचोय जातलो, बट लीज रिन्युअल करचें पडटा. कलेक्टरान तें करपाक घातला. सो दॅट तो सगळ्या रिपोर्टाच्या उपरांत खंयसर सँड डेपोजिशन जाता पळय न्ही, थंयसर आमकां मायनींग सँड मायनींग करप हें पॉसिबल जातलें. बट वी आर इन प्रोसेस. सर सेंट्रल सिविल सर्विस घेऊन किती अटेम्प्ट जाते तो तुझे तुम्ही समज प्रक्रिया केली आता वॉट इज सर गोवा में कैसे क्राइम रेट बढ़ रहा है ऐसा बोल रहे हैं सर, कैसे सीरियसली देंगे सर इन डिपार्टमेंट? क्राइम डिटेक्शन रेट ऊपर से ज़्यादा है. मैं वही बोल रहा हूँ कि जो क्राइम हो रहा है उसका डिटेक्ट तो हो रहा है, लेकिन मैंने उसी दिन जैसे कहा कि जो कोई काम क्राइम करता है इसके बारे में वो अवेयरनेस ज़्यादा करने के लिए हमारी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की टीम काम कर रही है. कल का जो भी क्राइम हो चुका था उसको फटाक से अरेस्ट कर दिया है. ही इज बिहाइंड बार. 4 दिन के लिए उसके ऊपर कस्टडी भी डाली है. जुवारी एग्रो कारखाना सुरू करण्यामागे स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्याचा मुख्य उद्देश भाऊसाहेब बांदोडकरांचा होता. कालांतराने या कारखान्यासाठी मोठ्या प्रमाणात घेतलेल्या साकवाळ कोमुनिदाच्या जमिनीवर अनेकाची वक्रदृष्टी पडली आहे. सध्या जुवारी कंपनीची विक्री झाली आहे. ही खबर खरी असेल तर जमीन विषयक कराराचे उल्लंघन ठरते. अशा वेळी ही जमीन सरकारने परत कोमुनिदाच्या ताब्यात द्यावी, अन्यथा तिथे समाजोपयोगी प्रकल्प राबवण्यात यावेत, अशी मागणी साकवाळ कोमुनिदाचे माजी अटर्नी नारायण नाईक यांनी केली आहे. जुवारी ॲग्रो केमिकल्स कंपनीची विक्री पॅरादीप फॉस्फेट या जुवारी ॲग्रो संलग्नित आणि मोरोक्को येथील OCP समूहाचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या कंपनीला 2135 कोटी रुपयांना विकल्याची घोषणा कंपनीनं केली आहे. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांनी ही कंपनी सुरू केली होती. गोव्यात या कंपनीच्या माध्यमानंच पहिली औद्योगिक क्रांती सुरू झाली. या कंपनीला सुमारे 500 एकर जमीन सांकवाळ कोमुनिदाची देण्यात आली आहे. यापैकी केवळ 35 एकर जमिनीचा वापर कारखान्यासाठी झालाय. उर्वरित जमिनीवर अनेक राजकारणी आणि बिल्डरांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत. यामुळे कंपनीच्या विक्रीनंतर या जमिनींचं काय होणार हा सध्या मोठा चर्चेचा विषय बनलाय. आता जुवारी ॲग्रो केमिकल या कंपनी संदर्भात तुझी मागणी किती सरकारा कडेन? आता हे जुवारी जमनीचे संदर्भात आता जमनीच्या संदर्भात हे जे पळय ते लँड मेला जो विकपाचे जे चल्लेले आहा ते इमिजिएटली गव्हर्नमेंटान ते बंद करचें आनी टेक ओवर करची. कोमुनिदादीक दिवपाक जाय म्हणून सांगू कितें, पूण कोमुनिदादी जमीन खंय तरी कोमुनिदादीक दुखता कित्याक ते जर पयशे मेळ्ळे जाल्यार कोमुनिदादी शेअर होल्डरांक कितें आयज बेनिफीट मेळटली जे डिविडंडा रुपान. आनी ते अशे पयशे आसा
की हार्ड मनी ते ती की आमकां इतली वर्सां ही आमच्या पिळग्यांनी लोकांनी सांबाळून दवरल्या कुमदाद आनी ताका लागून हे कुमदादी बेनिफीट गावपा जाय आनी गोव्हर्मेंटान ती टेक ओवर करची आनी बरी कॉजा यूज करची आनी तेजो जो कितें रेवन्यू आसा गोव्हर्मेंटान आपल्यालो काडचो आनी कुमदादी तेजी बेनिफीट करून दिवची हें सरकारा कडेन म्हागे इतलेंच मागणें की हें विकपाक दिवची न्हू तेंचे प्रायवेट प्रॉफिटा लागून आतां तेणे ऑलरेडी जी 10.5 लाख जमीन विकली हेजे प्रमाणे रिकॉर्डा प्रमाणे 10.5 लाख 500 एकरां 10.5 लाख रुपये दिले त्या टायमार आनी तितून कितें सगळे पयशे दिले तेणे कांय दिले थोडे शेअर दिले तेंचे ज्वारीचे म्हणजे अशी करून ही जमीन तांकां त्या टायमार लाटलेली आतां हितून इन्व्हेस्टिगेशन करचें पूण तो पर्यंत सरकारा कडेन म्हागे इतले हात जोडून मागणी की ही जमिनीची जो पळय मेला चल्ला लँड सेल चल्ला पळय न्हू हें स्टॉप करचें इमिजिएटली आनी गोव्हर्मेंटान एज इट इज दवरचें एक तर ती फर्टिलायझर प्रोजेक्टाचो जो आहा ती जमीन फर्टिलायझर प्रोजेक्टाक दवरची आनी ना जाल्यार तांकां जर यूज ना जाल्यार गोव्हर्मेंटान ती टेक ओवर करून बरे कोजाक यूज करची जी पब्लिकाक फायदो जाता त्या कामा लागून यूज करची आतां हे पॉयंटाचेर येता तेणी जेन्ना जी 500 एकर पळय जमीन म्हणटा पळय न्हू ती बेश्टीच काडून कोमुलदादीन नाल्यार एडमिनिस्ट्रेटरान दिल्ली ना तेणी तेतून स्पेसिफीक मेन्शन केल्लें आसा जमीन आमकां कसले कारणां लागून कित्याक कितली जायी हे बेजाचेर हेजी तेंचे लेटर येयल्ले आसा हे दाखयता फॅक्टरीक लागून हाली 35 एकर जी आतां परादीप फॉस्फरस म्हणटा पळय न्हू ताका विकली म्हणटा पळय 35 एकर म्हणजे 3.5 लाख जमीन हाली 3.5 लाख 50 लाखांतल्यान खाली तेणी हे परादीपाक 35 एकर जमीन दिल्या म्हणजे 3.5 लाख जमीन दिल्ली आसा आनी जी बाकीची जमीन आसा पळय न्हू आयज तेणी सगळी तेजे प्रायवेट प्रॉफिटा लागून सगळे लँड मेला आयज सद्या ज्वारी चल्लेलो आसा आनी तितून कोण प्लॉट करून विकता कोण आनी कितें करता हे सगळे प्रायवेट प्रॉफिटा लागून आनी हितून गव्हर्मेंट जो आसा न्हू तो पुरेपूर इनवॉल्व आसा हें करपाक दिवपाक गव्हर्मेंटाचोय तितलोच आतां कित्याक आयज जें कन्वर्जन चलता आनी कितें चलता पळय न्हू हें गव्हर्मेंटाच्या आशिर्वादानूच चल्लेलें आसा ना जाल्यार जी फर्टिलायझर प्रोजेक्टा लागून जी जमीन तेणी मागून घेतलेली पळय न्हू ती हे सगळे फ्रॉड सोडून दीत पूण ती फर्टिलायझर प्रोजेक्टाक लागूनच उरपा आसली तितून चेंज करपाक खंय जावना कित्याक त्या टायमार कुमलांनी सुद्दां एक डिसिजन घेतलेलें की त्या टायमार गोंयाक युनियन टेरिटरी आसली आनी तेन्ना फॅक्टरी ना कांय नासली म्हणजे येदी व्हडली फॅक्टरी येयल्या कारणान गोंयाक भितर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो गव्हर्मेंटाक रेवन्यू येतलो हे सगळे मुद्दे नदरे दवरून तांकां 1 पैशान आनी 5 पैशांचेर ही जमीन दिल्ली आसा 1 पैसो नया पैसा आनी 5 पैसा रेडियसा प्रमाणे हे सगळे हितून डॉक्युमेंटा भितर सगळे पुरावे आसा आनी हे दिता आसतना गोंयचो हेतू पळयलेले आनी गांवच्या लोकांक एक जॉब गावतले म्हणून हे हितून तांकां जमीन अलॉट करपाक डिसिजन जाल्लें पूण दिवपाक एडमिनिस्ट्रेटरा पावर नाशिल्लो ती सायन सुद्दां करता जाल्यार जे जनरल बॉडीची जे पळय डिसिजन आसा तेजे प्रमाणे ते एग्रीमेंट जावपायलो वो एग्रीमेंट तेजे प्रमाणे जाल्लो ना आतां ही 35 हेक्टर परदिपाक तेणी दिल्या दुसरी तेणी सायट दवरलेल्या रेल्वे सायटीक 15 एकर जमीन लँड एंड वॉटर रिजर्वेशन 130 एकर दुसरी आसा एरिया रिस्ट्रिक्टेड फॉर द कन्स्ट्रक्शन ड्यू टू एअरक्राफ्ट म्हणजे जे फ्लायींग झोन आहा ताका लागून 150 हेक्टर आसा आनी तिसऱ्या एरिया अनेबल फॉर द कन्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्लिपी रोड म्हणजे स्लिपी इरेग्युलेटरी शेपा लागून 30 एकर म्हणजे हे जेन्ना सगळें हें डिटेल आसा जाल्यार आयज तेंचें लँड कन्वर्जन खंयच्या ग्रावंडाचेर जाता हे गव्हर्मेंटाक म्हागेलो प्रश्न आसा जेन्ना हें इतकी सद्या तेणी बरोवन दिल्लें आसा बाबा ही 550 एकरांतली जमिनांतल्यान हाली 35 म्हणजे 3.5 लाख रुपया हाली फॅक्टरी लागून बाकी तेंगेली रेजिडेंस मादी कितें आसा पळय हें सगळें दिल्लें आसा जाल्यार हेजे प्रमाणे जोनींग उरपा जाय आशिल्लें जे पिडीएक बसोन हे करप्ट जे पळय कोण मेंबर जाता नाल्यार आनी कोण जाता हे ताका परमिशन खंयचे वयल्यान दितात आयज हे सगळे जमीन ही कन्वर्जन कित्या वयल्यान जाता जेन्ना इतली हे डिटेल आसा जाल्यार ते एटलिस्ट जे डिटेला प्रमाणे तशीच ती जमीन उरपा जाय आसली ते आयज गव्हर्मेंट कित्याक लागून तांकां इतले फेवर करता आनी आयज तेणी जे परादीप फॉस्फरस म्हणटा पळय न्हू तांकां हाली 2135 कोटी दिली ती हाली फॅक्टरी आनी ही 35 एकर जमीन म्हणजे 3.5 लाख जमीन इतलीच दिल्ली आसा बाकीची जी 465 एकर जमीन ही कित्याक लागून विकपाक काडल्या आनी गव्हर्मेंट आयज सुद्दां हेजेर कित्याक लागून उगी आसा ही जमीन एक तर गव्हर्मेंटान रिवर्ट करपा जाय ना जाल्यार एज इट इज उरपा जाय ही तांकां प्रायवेट प्रॉफिटा लागून प्लॉट करून आनी बिल्डराक प्रॉफिटा लागून विकपा ना आयज हांगा हांवें हे कोण आयकना म्हणून हांवें प्रायम मिनिस्टराक लेटर केलें बाबा हांवें इतली कंप्लेंट करून सुद्दां हे कोणूच ऑथॉरिटी एक्शन घेयनात आनी हे जुवारीक ही प्रायवेट प्रॉफिटा लागून जमीन जाय तशी विक्री करपा दिता म्हणून म्हागेले प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांतल्यान हे कंप्लेंट
ग्रह धरले म्हणजे मानून घेतलो कितें तरी म्हागेलें हितून तथ्य आसा म्हणून. खंयचे वर्स ते हे आतां 2020 हांवें प्रायम मिनिस्टर केलें की कोणूय ऑथॉरिटी कांय करपाक सोदना म्हणून. आनी तेजे नंतर प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांतल्यान कितें म्हणून कंप्लेन केल्ले कंप्लेंट केली की हे लँड फ्रॉड जाल्लें आसा आनी ही जुवारी जमीन फर्टिलायझर प्रोजेक्ट सोडून जमीन प्रायवेट प्रॉफिटाक विकता. तेजेर तेन्ना हे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कोण एक्शन घेना तेन्ना तुवें तर हेजेर एक्शन घेवची म्हणून इन डिटेल हांवें ताका सगळें कितें फ्रॉड जालें तितलेंच बरोवन धाडलें. आनी तेणें म्हागेलें तें खंय तरी तें तेंचे हितून पटलें बाबा कितें तरी हितून आसा म्हणून. आनी ती काडली आनी म्हागे कंप्लेंट तांणी चीफ सेक्रेटरीक धाडली 17/11/2020. तेन्नाच्यान हो चीफ सेक्रेटरी सुद्दां कोण आहा तो तेजेर कांय एक्शन घेना. हितून कितें आहा हेंचो गव्हर्मेंट आहा लोकल जो गव्हर्मेंट आहा हेंची सालेगाट सगळी मेळोन आसा. आनी इतलेंच आतां तेजे उपरांतय कांय एक्शन घेना म्हणून हांवें ताका परतून प्रायम मिनिस्टर रिमांयडर धाडलो बाबा हितून हे गेले कॉरस्पॉन्ड जावन कोण एक वर्सान परतून रिमांयडर धाडलो 2021. हे रिमांयडर धाडटरी गव्हर्मेंट काडटा आनी खाली रिमांयडराचेर रिमांयडर हेका धाडटा कोणा धाडटा रेवन्यू डिपार्टमेंट पळय आतां 2015 एक कलेक्टरा धाडलो परतून 10/3 कलेक्टरा धाडटा एक्शन घे म्हणून आनी रिपोर्ट दी म्हणून आनी म्हाका कळ्ळें म्हणून. आतां ही 2 वर्सां जालीं म्हागेले जर कंप्लेनीचेर हांकां कांयच एक्शन घेवपा नाका जाल्यार एटलीस्ट म्हागे कंप्लेंटेर भायर उडोवचो. म्हागेले तथ्य ना म्हणून कंप्लेंट डिस्पोज करपाक येलो तेवूय करिना. हे खाली काडटाक आनी तेजी सारके परतून काडटा कलेक्टर आनी एडमिनिस्ट्रेटरान कोमदा देता. अरे कोमदादीक पावरच ना एक्शन घेवपाक. आतां एक्शन घेवपाचें काम उरलें तें गव्हर्मेंटा कडेन. एक तर ती रिवॉर्ड करपाची नाजाल्यार कंपनीक सांगपाचें बाबा तुमी 35 एकर जी परादीपा विकल्यात बाकीच्यो आहा ते आमी टेक ओवर करतात आनी कोमदादी जाल्यार कोमदा दिता. नाजाल्यार तितून पब्लीक युजा लागून गव्हर्मेंटाचे जे कितें बरे बरे प्रोजेक्ट आहा तितून हाडपाक जाता. ही कोमदादीची लँड जे कामां दिल्ली ती सोडून आयज तांकां जर प्रायवेट प्रॉफिटा लागून जर दिवपा जाता जाल्यार फाल्यां आनी अशी कितल्योश्यो कोमदादी जमीन आसा म्हाका दिया हांव फाल्यां एप्लिकेशन करता अशेंच म्हाका जाय म्हणून. आनी तितूंतल्यान हांव ते यूज करता आसतना 10 लाख जर केले हांवें आनी 50,000 हांव यूज करता आनी बाकीचे हांव प्रायवेट प्रॉफिटा विकपाक म्हाका दिवपाक शकता गव्हर्मेंट जाल्यार गव्हर्मेंटान तेवूय सांगचें. अरे 500 एकर जी तेणी जमीन मागलेली ती खाली अमके एक पब्लीक युजा लागून जालें आनी पब्लीक युजाक कितें लोकांक बेनिफीट जाता म्हणून. आनी आयज ते सगळें सोडून त्या प्रायवेट प्रॉफिटा लागून जमीन विकता आनी तेजेर गव्हर्मेंट उगी आसा. आतां हितून फर्स्ट टायम म्हाका आमगेलो गोंयचो सरकार इतली कॉरस्पॉन्डंट केली जुवारीचेर तेजेर खंयच्या हेजेर कडल्यान म्हाका ते येयलें कॉरस्पॉन्डंट एक सुद्दां तेजेर लेटर येयना. पूण हे जुवारी टॅक्स फ्रॉड म्हणटा पळय न्हू जे पंचायती दिवपाक तेजेर फर्स्ट म्हाका लेटर येयला चीफ मिनिस्टरा ऑफिसांतल्यान. आनी तेणी डायरेक्टराक पंचायतीक कळयलां की बाबा हेजेर तुमी कितें एक्शन घेयात. कितें 5/10/2021 ऑलमोस्ट आतां वर्स जातलें. पूण हितूंकय सांगपाचें कितें हितून सगळें मेळोन आसा. हे जुवारीची पळय टॅक्स म्हणटा पळय हावस टॅक्स येता जुवारी आतां अशी हांगा एक्ट करता ही जुवारी एग्रो केमिकल जी आतां फुडली परादीप जातली तितून तेंचे जे भितर जे पळय जितली स्ट्रक्चर आसा जितली पळय हावजींग कॉलनी आसा स्टाफाची म्हण नाजाल्यार मॅनेजमेंटाची म्हण जाल्यार बाकीची रो हावजीस आनी कितें आहा पळय न्हू तेका खंयच्याच एका ऑफिशियली ना PDAंतल्यान नाजाल्यार TCP कडल्यान ना पंचायतींतल्यान तेका कसलेंच एप्रुवल ना. आनी हे एप्रुवल नासतना तेणी तितून आख्खी जी भितर जी स्ट्रक्चर बांदल्या पळय न्हू ती टोटल इलिगल बांदल्या आनी तेणी सेल्फ नंबर दिला तांकां जे पंचायती कडल्यान हावज नंबर पळय ते आपले तेणी सेल्फ दिला. म्हणजे अशें दाखोवन ते युनियन टेरिटरी सेपरेटूच आहा जुवारी नगराक आनी जुवारी फॅक्टरी सेल्फ नंबर दिला आनी तितूंत आयज ते 1971 आयज 2022 पावले आमी तितूंत स्ट्रक्चर बांदून एन्जॉय करतात. आनी ती स्ट्रक्चर बांदून तेणी लिजा दिल्या. लिजा म्हळ्यार कितें भाड्या दिल्या तेंचे जे एम्प्लॉई आहा तेंचे ते भाडे घेतात. लहान मुलांना हाताशी धरत दुकानदारांना गंडवणारी टोळी वास्कोत सक्रिय झाली आहे. काही सेकंदात हजारो रुपयांची लोकड लंपास केल्याची घटना वास्कोमध्ये घडली आहे. पाहुयात सविस्तर वृत्त. लहान मुलावर चांगले संस्कार व्हावे यासाठी प्रत्येक पालक प्रयत्न करतात. पण सध्या वास्कोतून एक चिंता वाढवणारी घटना समोर आली आहे. लहान मुलांना सोबत घेऊन केलेली एक चोरी CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाल्यानंतर मुलांना चोरीचे बाळकडू देत असल्याचं स्पष्ट झालंय. वास्कोतील पेट्सअप क्लिनिक अँड पेट स्टोअरमध्ये नुकताच आईने मुलाकडून चोरी करून घेतल्याची घटना समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पेट्सअप क्लिनिक अँड पेट स्टोअरमध्ये खरेदीच्या निमित्ताने 2 महिला लहान मुलांसोबत आल्या होत्या. त्याच दरम्यान दुकानाचे मालक कामगिरीनिमित्त बाहेर गेले होते. या संधीचा फायदा करून घेत महिलांनी दुकानातील कर्मचाऱ्यांना बोलण्यात गुंतवून ठेवले. तर दुसरीकडे लहान मुलाने दुकानातील गल्ल्यामधून हजारो रुपये लंपास केलेत. पैसे काढल्यानंतर या सगळ्यांनी दुकानातून पोबारा केला. दरम्यान चोरीचा हा संपूर्ण प्रकार दुकानात असलेल्या CCTVमध्ये कैद झालाय.
याबाबत पोलिसात तक्रारही देण्यात आली आहे. महिला चोऱ्यांच्या सक्रिय टोळीमुळे वास्कोतील व्यावसायिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. ॲक्च्युली काल अरावंड 5:40 दोग जाणां बायलां आयल्यो शॉपार आनी दे हॅड 2 चिल्ड्रन. तांचे कडे 2 भुरगीं आशिल्ले. एक आशिल्लो अरावंड 3 इयर्साचे आनी एक चलो आशिल्लो अरावंड 7-8 years old. आनी ती भितर आयली आनी दे वॉन्टेड टू शोईंग दॅट दे वॉन्ट टू बाय समथींग, कितें तरी आमी हिंगा विकतें घेवंक म्हणून आमचो एकूच स्टाफ आशिल्ले हांगा. आनी ताका तांच्यांनी एक सायडीक बिजी केलो आनी एक धाकटो भुरगो आहा 7-8 वर्साचो तो ते सायडीक कावंटरा कडेन गेलो आनी कावंटर ताणें ओपन केलें, चॅक केलें की तातूंत कॅश आसा काय ना. ते चॅक करून मागीर परत आयलो आनी त्या आयो कडेन बॅग घेवन तो परत वचून त्या कावंटरान अरावंड 20,000 रुपीज कॅश तांच्यांनी दिवन अरावंड 5:47 ते भायर सरली. सो दीस वॉज इन द डे लायट एक रॉबरी जाता आमचे वास्को हितून. इट इज वन ऑफ द एक आमकां एक अशें शॉकिंग न्यूज कशी जाली. दीस इज द फर्स्ट टायम आय वॉज हियर. जस्ट हांव भायर सरलो आनी परत येता म्हणल्यार आमची हें जाल्लें हिंगा. That what I want to give news this thing for everyone. Be alert. की बाबा हे अशें जावचें न्हू वास्कोचेरांत अशें. पुलीस कंप्लेंट दिल्या? आमी पुलीस कंप्लेंट बी दिल्या तांकां. आमचे CCTV फुटेज बी सगळे दिल्या तांकां आनी दे आर ट्रायंग फ्रॉम दॅट सायड आनी दे हॅड कम हियर. ते आयले आनी तांचे सगळ्यांनी आमचे स्टेटमेंट बी सगळें घेतला आनी दे आर ट्रायंग फॉर इट. इवन टुडे दे टोल्ड मी वी आर बिहायंड इट म्हणून आमकां तांच्यांनी एक आश्वासन दिलां बाबा आमी ते फुडें कितें आहा केसीस तुमचे करता म्हणून. सक्तीच्या धर्मांतरणाचा गुन्हा नोंद झालेल्या पास्टर डॉमिनिक डिसोजाला 2014 मध्ये अलिशान मर्सिडीज गाडीवर दिलेली कर सूट रद्दबातल करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सुनावणी गुरुवारी ठेवण्यात आली आहे. पास्टर डॉमिनिक डिसोजाचे वकील कपिल केरकर यांनी याविषयी माहिती दिली आहे. तेंच्यांनी आमकां नोटीस काडल्या आनी ते सर्क्युलर आनी एक लिगल लॉ डिपार्टमेंटाचो ओपिनियन जो तेंच्यांनी रिलाय केला नोटीस इश्यू करपाक आनी एक नोटिफिकेशन तेजे कॉपीज आमकां दिवंक नासलेल्यो. सो वी सेड दॅट वी शूड बी गिवन दोज कॉपीज इन ऑर्डर टू इनेबल अस टू फायल आवर रिप्लाय. So they are given us the copy today and then the matter is fixed for hearing tomorrow morning at 11. म्हणजे आता नोटीस कोणी काढली? Director of ट्रान्सपोर्टर कोणाचे? Dominic and John Trust Ministries. तेंचे काढले. Yes. कितें नोटीस दिना ते? ती आमकां टॅक्स एक्झॅम्पशन मेळ्ळो. That why that tax exemption should not be withdrawn because the vehicle is a luxury vehicle. आणि त्यांना तुमकां दिल्ले कन्सेशन म्हणजे टॅक्स एक्झॅम्पशन त्या टायमार तुमकां तेंच्यांनी कितें रिजन दिल्लो? Reason काय ना that it is a charitable trust in the name of charitable trust used for that particular trust. So therefore we are exempting you and that is how we had purchased that vehicle. हे तुमकां गव्हर्नमेंटान बिहेव केल्ले काय पॉलिटिशियनान खंयचे केल्ले? No. Governmentan will केल्ले आनी नोटिफिकेशन आसा न्हू वेव करपाक. सो आता तेंच्यांनी आफ्टर डॉमिनिक अरेस्ट केला त्याच्यानंतर मागीर तेंच्यांनी त्याच्यानंतर हे सगळें विड्रॉ करपाक. Which government was that? in 2014 it was. I am not very sure which government, but it was by way of notification because otherwise without notification there cannot be an exemption. How much the tax amount of that car? 4 lakhs and odd. आणि आता फाल्यां सकाळी येतली. फाल्यां सकाळी येतली. सो तुमच्या सायडीतल्यान तुमी कितें आर्ग्युमेंट आसलें फाल्यां सकाळी? Now we are in 2022. So it is strange. FIR comes to be registered against Dominic and John. Immediately a notice is issued after 7 years. There is no complaint of whatsoever, whomsoever regarding this exemption, why it is granted. Apart from us, there are many cases, but we do not know if all are issued notices. As of today, we know that only we are being issued notices. And then look at the way they are going ahead. They are today the hearing. They don't give us the documents, and tomorrow immediately the matter is being fixed. Doesn't even allow the parties to even respond properly. And what is the urgency? You have waited for 7 years. You can't even wait for 2-3 days or a week. So today there is no absolute notification to get this particular exemption revoked. There has to be a notification for that, for revocation, which is absolutely not. It is not their case also that the vehicle was not in the name of trust, or we are not the trust, or we are not even using it for the trust purposes. That is not their case. They say on the basis of legal opinion of the law department that it is such luxury vehicles cannot be used for charitable. They say on the basis of legal opinion of the law department that it is such luxury vehicles cannot be used for charitable. Whereas the rule does not say so. Rule only says, Rule 22 to be specific, says that charitable trust vehicles tax should be exempted. That's it. All charitable. All charitable trust. They don't say that luxury or no luxury, nothing. That is silent.
Now they are interpreting on the basis of law opinion, and in fact the law opinion had given an opinion that the law has to be amended subsequently, which has not been done as of now, and now this particular notice is issued targeting us for the first time. Targeting. Yes, I would say targeting, because after 7 years it is FIR and immediately issuing a notice is targeting. राज्यातील गुन्हेगारी ही परप्रांतीयामुळेच वाढते. मुख्यमंत्र्यांनीही ही गोष्ट मान्य केली आहे, मात्र त्याविषयी अद्याप उपाययोजना केलेल्या दिसत नाहीत, अशी टीका सांत आंध्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी केली आहे. क्रायमा बद्दल आतां तुमी पळयता आसतले एवरीवेअर क्रायम वाडत आसा आनी आमी एवरी टायम सांगतात चडशे जे क्रायम एक्टिविटीज जाता ती मायग्रंट एक्टिविटीज जाता. तुमी पळयता आसतले आयज तेंचे ट्रॅक ना, आयज स्टँडर्ड व्हेरिफिकेशन सारकें जायना आनी हे खरें म्हणल्यार ट्रॅक दवरपाक जाय आयज तो जायना. इट इज अ फॅक्ट. कितलेय उलोव आमी पंचायत पुलिसांचेर घालता, पुलीस पंचायतीचेर घालता आनी एवरी टायम तेंच जाता. सो हेजेर खंय ना खंय ट्रॅक दवरपाक जाय. आयज कितलेशे जाण येता वयता रेल्वेच्यान येता, रेल्वेच्यान परत वयता, चोरयो करता, मर्डर करता, रेप करता आनी पळयता. थोडे जाण मेळटा. बट समज अशें कंटिन्युअस चालूच रावलें. आतां गोंय म्हणजे एक धाकटें राज्य आनी ह्या धाकट्या राज्यांत इतलो सद्या क्रायम वाडलेलो आसा तो पळोवन जाल्लो आसा. एवरी डे पेपराचेर न्यूजाचेर येत आसता कितें ना कितें क्रायम एक्टिविटीज आनी आयज खरें म्हटल्यार फियर निर्माण जाल्लो आसा. भियात दिसोंक लागलेली आसा लोकांक. जे आयज जनरल लोक आसा, आयज पयलू आमी कशे फ्रिली भोंवताले रातचे जावन दिसाचे केन्नाय फ्रिली भोंवताले, आयज भियात दिसपाक लागलेली आसा. दिसा उजवडी चोरयो जाता, चेनी मारता जावं घरां फोडटा, हें चालूच आसा. हें खंय ना खंय बंद जावपाक जाय आनी हेजेर आमच्या होम डिपार्टमेंटान एक्शन प्लॅन करपाक जाय. कित्याक तांकां धरलें म्हणून जायना, मात हेजेर एक्शन प्लॅन कितें ना कितें आसपाक जाय. सीएमानूय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी एक्शन प्लॅन बेग्यानचे बेगीन हाडपाक जाय, जे करून आमचे जे क्रायम एक्टिविटी सद्या गोंयांत इतली वाडलेली आसा. आयज पळोवंक गेल्यार बिहार जावं आमचे UP बीन अशे जे क्रायम एक्टिविटीज जाता तशेंच आयज गोंयांत जावपाक लागलेले आसा. आनी हेज्या पयलीं दिसनासलें. हे गेले ते 2-3 वर्सांनी हें चड जाल्लें आसा आनी हेजेर नियंत्रण असो ना. कित्याक हेजेर नियंत्रण केन्ना येतलो, केन्ना स्ट्रीक एक्शन घेतली तेंचेर, स्ट्रिक्टली तांकां इम्प्लिमेंट जातली. फाल्यां कितें आसा तांकां धरलें बसून जाल्यार ते फाल्यां सोडून गेले, ते सुटोन गेले, नाल्यार ते आयज कितें जाता ते फाल्यां म्हणटा कितें आमकां धरलें फाल्यां सोडटा म्हणून बेल जालें आनी कितें जालें. सो हें जावपाक जायना. स्ट्रीक एक्शन जावपाक जाय आनी हे जे मायग्रंट व्हेरिफिकेशन्स आसा जावं टेनंट व्हेरिफिकेशन हें जावपाक जाय. आमी सांगताले की हे क्रायम कित्याक लागून जाता, क्रायम कोणाक लागून जाता, कोण चडशे क्रायम करता, हें रिपिटेड सांगताले. मात कोण आयकनासले. आयज तेंच्याय लक्षांत येयल्लें आसा की इतले क्रायम जाल्ले आसा आनी हे चालूच आसा. हे स्टॉप जायना. स्टॉप जायनासतना वाडत आसा. आनी सीएमाक बसून दिसोंक लागलेलें आसा की आयज भायले जे येता आनी जे रावता हांगा, खंयचे बस्तीन रावता जावं आनी खंय रावता आनी ते क्रायम करता आनी थंय लिपता आनी मागीर गांवांत वयता, हें दिसोन येता आनी हें सगल्यांक खबर आसा. हें कोण लिपोवंक शकना. मात जेन्ना आमी म्हणटा हें चालू आसा, आतां सीएम कितलेशे स्टेटमेंट दिता हें जालें तें जालें म्हणून, मात तें केन्नाच जायना. आतां आमी खूब कडेन पळयलां आसतलें की सीएमान स्टेटमेंट दिल्या मात ती जावंक ना. आतां गेले ते फावट कितलेशे मिनिस्टरांनी स्टेटमेंट दिल्ली मात तें केन्नाच जावंक ना. इम्प्लिमेंटेशन जायना. प्रॉब्लेम जाला कितें आतां इम्प्लिमेंटेशन जायना. तें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आयज करता म्हणटा मात करूंक जायना. सो हें जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन जातलें तेन्नाच खंय ना खंय हो क्रायम जी एक्टिविटीज आसा ती स्टॉप जातली जावं कमी जातली. तुमच्या आनी एक क्वेश्चन, पोगो बिलाचो स्टेटस कितें? पोगो बील ऑलरेडी आमचे ड्राफ्टींग स्टेजीचेर ड्राफ्टींग जाल्लें आसा. ते करेक्शन जावं आनी कितें आमची इम्प्लिमेंटेशन आसा तेजेर आसा. सो ऑलरेडी आमी बसून उलयल्ले आसा की एसेंब्लीन कशें मांडपाचें, बिलां कशीं घालपाचीं तेजेरूय आमी उलयल्ले आसा. आयज ट्रेनिंगान जावं आमचो फुडलो सेशन आसतलो. सो ऑलरेडी आमी जेन्ना फ्रायडे आसतले बिलाचें हें तेन्ना आमी ते घालतले. बील पयलू प्रोड्यूस करचें पडटा. सो आमी तें पयलू प्रोड्यूस करतले. ह्या फुडल्या येता ते सेशनान तुमी प्रोड्यूस करपाचें? हय, फुडले येता ते असेंब्ली सेशनान आमी घालतले. तर वार्ता गोव्याची मध्ये आजच्या पुरतं इतकंच. पुन्हा भेटूया नव्या घडामोडींसह. तोवर तुम्ही पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह. नातं गोव्याचं, देणं मराठीचं.